Hi, let's learn chemistry with Madam Rosie. Hai, bertemu lagi. So, untuk video kali ini, kita akan pergi kepada learning outcome yang seterusnya, iaitu define electronegativity dan juga explain the variation in electronegativity across period and down the group. Okey, jadi electronegativity ni adalah tendensi sesuatu atom untuk menarik elektron terhadap diri dia semasa melakukan ikatan dengan atom yang lain. The greater the negativity of an atom in molecule, the more stronger it attract the bonding electron. Okay, so kita ambil contoh H2. So, dua hidrogen akan form bond untuk menghasilkan H2. Jadi, di sini kita boleh tengok charge kedua-dua atom adalah sama disebabkan kedua-dua hidrogen ni bercharge positif, bermaksud dia punya electronegativity dia adalah sama. Okay, contoh yang kedua adalah HCl. Hidrogen bercharge positif dan Cl adalah bercharge negatif. Jadi ada perbezaan electronegativity antara hidrogen dan Cl. Okey, jadi di sini kita boleh tengok Cl dia punya electronegativity dia lebih tinggi berbanding dengan hidrogen. Okey, jadi elektron ni tendensi dia untuk tarik elektron terhadap diri dia lebih tinggi compare to hidrogen. Okay, so trend electronegativity dalam periodic table. So electronegativity depends on size of an atom. Okay, so the smaller the size, the higher electronegativity. Okay, jadi kita boleh tengok. Okay, so kita dah belajar sebelum ni. Across period, size smaller. Jadi electronegativity increase. Okay, down the group, size bigger. So that electronegativity decrease. Untuk pengetahuan awak semua, fluorine adalah the most electronegative atom. So, antara semua elemen yang ada dalam periodic table ni, fluorine paling elektronegatif. Okay, jadi kita tengok electronegativity across period. Across period, electronegativity increase disebabkan size decrease. Okay, jadi explanation dia kita start daripada awal, iaitu across period proton number increase, effective nuclear charge increase, nucleus attraction towards valence electron become stronger, so atomic size become smaller. So explanation ni sama macam dalam size. Okay, jadi baru kita tambah when atomic size become smaller, so tendency of atom to attract electron to itself increases, so that electronegativity increase. Okay, jadi semakin kecil saiz sesuatu atom, semakin kuat tarikan elektron terhadap diri dia. That's why dia punya electronegativity increase. So kita tengok contoh soalan. So arrange the following sets of atom in the order of increasing electronegativity for lithium, beryllium and boron and explain. Okey, jadi untuk jawab soalan ni, yang pertama kita buat dulu electronic configuration untuk tentukan apa persamaan ketiga-tiga elemen ni. Jadi kalau kita tengok kat sini, ketiga-tiga elemen ni berada pada period yang sama. Okey, jadi susunan electronegativity dia adalah lithium, beryllium dan boron. Okey, jadi explanation dia adalah yang pertama, lithium, beryllium and boron are in the same period. So proton number increase from lithium, beryllium to boron. So effective nuclear charge increases. Nucleus attraction towards valence electron becomes stronger. Thus the size smaller from lithium to beryllium and boron. So tendency of atom to attract electron to itself increase. So electronegativity increase from lithium, beryllium to boron. Okay, just tentukan sahaja antara ketiga-tiga ni mana saiz dia paling kecil. Okay, so the smaller the size, the higher electronegativity. Okay, next kita tengok pula electronegativity down the group. Down the group, size bigger, so electronegativity decrease.
Okay, jadi dia punya explanation dia adalah down the group, proton number increase, number of shell increase, shielding effect increase, the nucleus attraction towards valence electron become weaker, thus the size become bigger. Okay, so tendency of atom to attract electron to itself decreases, so electronegativity decrease. So the bigger the size, the lower electronegativity. Okay, example. Arrange the following sets of atom in the order of decreasing electronegativity for fluorine, chlorine and bromine and explain. Okey, jadi kalau tak tahu apa persamaan ketiga-tiga elemen ni buat electronic configuration, and kita boleh nampak, okey, so ketiga-tiga elemen ni berada pada grup yang sama iaitu grup 17. Okey, jadi susunan dia adalah fluorine paling tinggi electronegativity, followed by chlorine dan bromine paling rendah. Okey, sebab susunan minta decreasing. Okey, jadi explanation, fluorine, chlorine and bromine are in the same group. So down the group, proton number increase from fluorine, chlorine to bromine. Number of shell increase, shielding effect increase, nucleus attraction towards valence electron become weaker, so atomic size become bigger from fluorine, chlorine to bromine. So tendency of atom to attract electron to itself decreases, so electronegativity decrease from fluorine, chlorine to bromine. Okay, jadi down the group, the size bigger, that's why electronegativity decreases. So itu saja untuk electronegativity. So kita jumpa dalam video yang seterusnya. So that's all. Thank you. Assalamualaikum.